Pangaran ng babae lang, one move lang. Nagtaram lang ko ta. I-edit ko na lang. One move, pangalan ni baba. Pag matay ko, shape lang yan. May yaon yun dyan eh. Ano ba ang sounds like na pangalan na shape? Pwedeng why? Pastila. Kastilain, di ba? Medyo may pagka-Spanish name. May pagka-Spanish name. Tagalog. May pagka-Spanish name, ano daw eh. Me. One move lang yan? One word. W. Dahil one move lang. Pero pag pre-pronounce siya, pero ang ano, syllables. Taro lang. 2 syllables. Mga two syllables. syllables. Yeah. Garo nagigits mo na. 2 syllables. Yeah, 2 syllables yan. Syllables. Spanish name. Common babae name. 2 syllables. Naluwas ka ni Sisa. Ah, Alam kong nakita kaisip. ano yan? Ano lang yan? Bako yan sir, litra sir. Bako po yan litra. Shape yan. May or kaya object na pag ginaro mo yan, sounds like Oh, name. sounds like name. Oh. Tama. Sounds Eh, like name. Object yan na kapag ginaro mo, magiging katulog pangaran. Kobal. Orag talaga. Dahil kayang, ano? Ano bang pwede itong mailingig di? Sa ide mo pwede tayo. Ano bang pwede itong mailingig? Ano yan? Ano yan? Mayo. Naku na-imagine ko yan, Japanese word. Syllables. Sa M din mo pwede. 2 syllables na pangaran. Object. Why? 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 Oh. Okay. Why? Why? May pangaran ng why. Why? Malapit na hayawan. Pag mali ko sir, garo dyan. Hanapin ka naman sir. Gararin na. Gararin naman. Why? Why? Kaputa, why? Gararin na. Tarlang, ilingon ta daw duman sir. Baga may maisip kitang pangaranig de. One move lang kaya eh. Sounds like object. Anong object ang nahihiling ng daigdig? Object. Mirador. See?